Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une série des cours de français. Cette nouvelle série est destinée aux élèves de 5e et 6e année dans l'enseignement primaire et aussi pour les étudiants et étudiantes qui souhaitent réussir l'examen ou bien qui souhaitent préparer pour le concours de l'enseignement primaire. Commençons par la première leçon de grammaire s'intitule Les classes de mots. السلام عليكم مرحبا بكم أيها المتابعين الكرام. اليوم قررت أنني نبدأ واحد السلسلة من الدروس المتعلقة باللغة الفرنسية. هذه السلسلة من الدروس تتعلق بتلاميذ المستوى الخامس والسادس ابتدائي وكذلك الطلبة والطالبات الذين يريدون المراجعة لمباراة التعليم. وسنبدأ اليوم بالدرس الأول من المكون ديال الجرامير اللي هو لي كلاس دو مو أصناف الكلمة. Partons d'un exemple لنبدأ بهذا المثال. Nous lirons l'exemple devant nous نقرأ المثال الذي أمامنا. Mourad habite à la ville et travaille dans une grande usine. Cet homme n'aime pas le bruit car il est très fatigué. إذا نشرحوا هذا l'exemple. Mourad habite à la ville مراد يسكن في المدينة et travaille dans une grande usine وكيخدم في واحد المصنع كبير. هذا الشخص اللي هو مراد cet homme n'aime pas le bruit. إذن هذا الشخص لا يحب الضوضاء car il est très fatigué لأنه تعب أو مرهق إذن عيان. Donc quels sont les classes de mots? Donc les mots de cet exemple peuvent être classés dans le tableau suivant. إذن عندنا les classes de mots se composent en 8 types. Le nom, le verbe, le déterminant, l'adjectif, l'adverbe, la préposition, le pronom et la conjonction. نشرحوا هذه الثمانية ديال الأصناف على حدة. le nom كيعني الاسم, le verbe الفعل, le déterminant كيعني أداة التعريف, et l'adjectif الصفة, ثم l'adverbe الظرف, ثم la préposition الحرف, le pronom الضمير, ثم la conjonction كيعني حرف الجر. Donc باش نكلاسيو les mots اللي عندنا في l'exemple, on commence par la première phrase اللي هي مراد habite à la ville. Donc مراد le type ديال هاد لو مو c'est un nom. هذا اسم كنقولوا كاين le nom commun et le nom propre. اسم خاص واسم عام. هذا اسم خاص مراد c'est un nom propre. Donc le mot suivant c'est habite يسكن. هذا le type ديالو c'est un verbe. هذا فعل, le verbe habiter. هذا c'est un préposition. بالنسبة لا في عندنا لا وعندنا في. بالنسبة لا عندنا لا في c'est un féminin. donc هاد لا حتى هو féminin مؤنث. إذن هذا كيحدد لنا كيحدد الجنس ديال الكلمة واش مؤنث ولا مذكر. إذن هذا تيتسمى لو ديتيرمينون. إذن لا c'est un déterminant. بالنسبة لفي مدينة, هذا c'est un nom commun. هذا nom commun. donc هذا هذا من بين les conjonctions. هذا من بين حروف الجر. travail, هذا le verbe travailler. إذن c'est un verbe. dans une grande usine. dans c'est un préposition. في في كيعني في. une في مصنع une كتدل حتى هي لو ديتيرمينون. une c'est un déterminant. بالضبط هما أدوات النكرة les articles indéfinis. كاين un
كاين اون كاين دي etc. دونك grande كبير grande هذا يدل على صفة، إذا c'est un adjectif يعني c'est grande يعني adjectif. usine c'est un nom. دونك site هذا الشخص هذا اسم إشارة، هذا site إذا سميتو إذا دونك les adjectifs démonstratifs اللي هما صفات الإشارة ce sont des déterminants. يعني les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs ce sont des déterminants. donc site c'est un déterminant. donc غنكلاسيو site في le déterminant. إذا هو أداة تعريف. pour homme هذا c'est un nom. homme n'aime pas le bruit. كاين عفوا ne pas وكاين aime. بالنسبة ل aime c'est verbe aimer et donc aime c'est un verbe. ne pas c'est un préposition تا هو يعني كتكلاصا يعني في الحروف préposition ne pas. pour le c'est un article défini إذا كيتكلاصا في le déterminant تا هو أداة التعريف le. pour le bruit c'est un nom يعني ضوضاء يعني كيعني ضوضاء إذا فهو اسم. car هذا conjonction يعني كيتكلاصا في les conjonctions حروف الجر. il هذا c'est un pronom ضمير je tu elle ne vous elle هذا ضمير le pronom il. et هذا يعني le verbe être conjugué في le présent il est إذا et كتكلاصا في le verbe. très هذا adverbe هذا ظرف très يعني très c'est un ظرف. fatigué يعني يعني تعب يعني من التعب fatigué c'est un adjectif يعني fatigué يعني مرهق ممكن نقولوا يعني مرهق. pour يعني واحد الحاجة pour ne pas c'est un adverbe ماشي ne pas c'est adverbe وماشي préposition. donc voilà le tableau يعني مملوء. إذا يعني هذا هو le tableau. donc maintenant on passe pour يعني lire la règle. donc pour la règle donc on a les classes de mots sont 8. le premier يعني les noms, deuxième les verbes, troisième les déterminants, quatrième les adjectifs, cinquième les adverbes, sixième les propositions, les pronoms et dernièrement les conjonctions. donc بالنسبة للأسماء بحال l'école, le livre, la voiture, la maison, le chat etc. les verbes راه باينين كاين les verbes de première groupe et de deuxième groupe et de troisième groupe. lire, parler, écouter, danser, manger, travailler, voyager, ramasser etc. on a les déterminants هما أدوات التعريف بحال sous livre. sous c'est un déterminant. un garçon c'est un déterminant. notre école يعني مدرستنا notre c'est un déterminant كيحدد. le crayon القلم يعني داك لو كيدل بلي لو crayon c'est un masculin. donc كتسموا هادوك أدوات التعريف يعني غنفصلوا فيهم فيما بعد. les adjectifs يعني الصفات comme jaune, bonne, nouveau, beau, ancien, grand, fatigué etc. les adverbes هما يعني الظرف يعني مثلا donc غنمشيو l'exercice appliqué. question الأول quelle est la nature grammaticale des mots suivants. يعني كل مو غنعطيوه la nature ديالو يعني عندنا les mots يعني on, route, elle, l'air, joli, grand, part, vers, lentement, à, mais, image, tranquillement, hors. le deuxième question complète le tableau à partir des phrases. يعني نملؤوا يعني هذا الجدول يعني من خلال les phrases اللي عندنا. donc عندنا الجدول فيه
les phrases A, B, C, D, E وفيه la nature grammaticale يعني اللي هما les classes de mots. Donc غنقراو la phrase يعني الأولى A. Samir va voir le médecin car il est très malade. يعني سمير غيمشي donc سيذهب إلى رؤية يعني غيمشي يشوف le médecin يعني لرؤية الطبيب لأنه مريض car il est très malade. La phrase الثانية B. Les élèves entrent bruyamment dans la vaste classe et attendent leur maître. يعني التلاميذ يدخلون بضوضاء يعني القسم la vaste classe يعني القسم الواسع et attendent leur maître وينتظرون أستاذهم أو معلمهم. Donc la phrase C. Ce livre est très intéressant. Donc هذا الكتاب يعني مهم كثيرا est très intéressant. La phrase D. Cet élève هذا التلميذ est sérieux يعني مجد أو مجتهد. إذن il réussira سينجح بالتأكيد. il réussira يعني هذا le futur. il réussira le verbe réussir. il réussira sûrement يعني بالتأكيد à l'examen. سينجح يعني في المستقبل بالتأكيد في الامتحان. La phrase E. Il marche vite parce qu'il est en retard. يعني يجري يعني بسرعة parce que لأنه يعني il est en retard. يعني باش نترجموه يعني لأنه معطل كنقولوا معطل il est en retard. Donc on a deux exercices. Il y a un troisième exercice. Dans ce texte relève les noms يعني عندنا les noms, les verbes, les déterminants, les prépositions et les adjectifs. يعني كاين les noms, les verbes, les déterminants, les prépositions et les adjectifs. Donc ما كاينينش les conjonctions وما كاينينش les adverbes. Donc un errant vivait près d'un étang. Il était vieux. Il n'avait plus la force d'attraper du poisson. Alors il inventa une ruse. Il dit au poisson: je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Demain matin, les paysans viendront vider l'étang et quand l'étang sera vidé, ils vous attraperont. Donc غنشرحوا هذا النص. ان ايرون يعني باش نقراو يعني التعريف ديال لو ايرون. لو ايرون اي ان وازو هو طائر يعني هو طائر او كو لونغ امانس او كو لونغ امانس. شنو هو لو كو يعني عنده رقبة طويلة ونحيفة. دونك لونغ بيغ دغوا يعني عنده واحد يعني كنقولوا سميتو لو بيغ يعني المنقار. منقار يعني مذبذب ورفيع يعني او طويل. بيك دغوا اي بوينتو اي او لونغ بات. اي او لونغ بات عنده أجنحة طويلة يعني لي بات الأرجل. دونك aussi il se nourrit يتغذى. le verbe se nourrir يعني يتغذى principalement أساسا de poisson. يتغذى أساسا على donc on va expliquer ce texte. Un héron vivait près d'un étang. Un héron قلنا c'est un oiseau يعني كيتسمى باللغة العربية ملك الحزين يعني c'est un طائر. vivait près d'un étang. vivait يعني يعيش. هذا le verbe vivre conjugué في l'imparfait. près d'un étang يعني قرب بركة. étang c'est un بركة يعني يعيش قرب بركة. il était vieux يعني le verbe était c'est le verbe être à l'imparfait. il était vieux
يعني كان عجوزا. il n'avait plus la force d'attraper du poisson. il n'avait plus ما كانش عنده القوة يعني القوة ما كانش عنده القوة la force d'attraper du poisson يعني للقبض أو لاصطياد الأسماك. alors إذا يعني il inventa إذا il يعود على الإيرون يعني il هو إذا يعود على ملك الحزين اللي هو الإيرون. il inventa le verbe inventaire يعني سيخترع il inventa في le futur simple le verbe يعني conjugué في le futur simple une ruse يعني une ruse يعني غيخترع واحد الخدعة. il dit au poisson يعني le verbe dire قال الأسماك je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. قال لهم أتيت يعني باش نعلمكم d'apprendre une mauvaise nouvelle يعني واحد الجديد سيء أو أخبار يعني سيئة. demain matin يعني غدا صباحا les paysans viendront vider les temps يعني غدا صباحا الفلاحون سيأتون لتفريغ يعني البركة. vider c'est le verbe vider ديال premier groupe يعني vider تفريغ les temps et quand عندما يعني للزمان et quand les temps sera vidé يعني وملي غتكون البركة خوات ils vous attraperont يعني كيتحدد الأسماك قال لهم يعني غدا صباحا الفلاحون سيأتون لتفريغ البركة وعندما ستفرغ البركة سيمسكون بكم ils vous attraperont. دونك هادو هما لي زيكزيرسيس ابليكي غتوقفوا الفيديو وتحاولوا يعني تخدموهم يعني بالستيلو ورقه اي ابري تشوفوا لا كوريكسيون ديال هاد لي زيكزيرسيس. دونك on passe maintenant à la correction de la première exercice. la première exercice طلبوا منا يعني نكلاسيو يعني لي مو اللي عندنا. بالنسبه ل on c'est on كنقولوا on commence يعني هذا ضمير نحن يعني كيعود علينا لنبدأ نحن on commence donc c'est un pronom. بالنسبة لغوت غوت يعني طريق هذا c'est un nom. بالنسبة ل il هذا c'est un pronom. بالنسبة لير c'est un verbe lire يقرأ. joli يعني جميل c'est un adjectif يعني هذه صفة joli جميل. grand يعني كبير c'est un أيضا adjectif يعني هو صفة. par يعني par c'est un préposition يعني كنقولوا شي حاجة par يعني ب أو يعني هذا حرف c'est un préposition. vers يعني vers إلى يعني هذا حرف أيضا إلى vers quelque chose إلى شيء ما. donc lentement ببطء يعني كيعني ببطء جات من lent يعني البطء c'est un adverbe يعني ظرف lentement ببطء. a c'est un préposition mais c'est un conjonction. image c'est un nom يعني صورة image c'est un nom. tranquillement يعني بهدوء c'est un يعني adverbe هذا أيضا ظرف adverbe tranquillement بهدوء. or c'est un conjonction. بالنسبة le deuxième exercice يعني طلبوا منا باش نعمروا le tableau. on commence par يعني la première phrase كتقول يعني la première phrase Samir va voir le médecin car il est très malade. donc بالنسبة لسمير c'est un nom classé في nom. va le verbe aller au présent va يعني غيمشي donc c'est un verbe. va voir le verbe الثاني يعني ما تصرفش اللي هو voir رأى يعني كاينه واحد القاعده كتقول ملي كيكونوا جوج يعني جوج افعال متابعين الثاني ما كيتصرفش. donc voir c'est un verbe. le médecin le c'est un déterminant pour le médecin يعني الطبيب c'est un nom. donc car c'est un conjonction. il c'est un pronom. il est et c'est un verbe être au présent يعني et
c'est un verbe. Malade et très très c'est un adverbe. هذا ظرف très يعني مريض كثيرا. très c'est un adverbe. malade c'est un adjectif يعني مريض adjectif et très malade. بالنسبة la deuxième phrase, les élèves entrent bruyamment dans la vaste classe et attendent leur maître. Les élèves les élèves c'est un nom. entrant le verbe entrer يعني هذا فعل entrer. bruyamment يعني بضوضاء هذا c'est un adverbe. dans c'est un préposition يعني في. la vaste la c'est un يعني article défini كيتعتبر يعني déterminant. la classe c'est un nom. attendant et c'est un conjonction. attendant c'est le verbe attendre يعني ينتظر ينتظرون c'est un فعل attendre. leur maître يعني معلمهم. leur c'est un déterminant. c'est un déterminant. بالنسبة للمتر c'est un nom. بالنسبة للجملة يعني الثالثة اللي هي ce livre est très intéressant. ce c'est un article ou bien عفوا c'est un adjectif démonstratif يعني أسماء أو صفات إشارة. ce livre donc ce c'est un déterminant. livre c'est un nom et c'est un verbe يعني le verbe être. très c'est un adverbe. intéressant c'est adjectif يعني مهم جدا يعني مهم. إذن هذه صفة donc adjectif. la phrase suivante cet élève est sérieux. cet هو يعني un déterminant. élève c'est un nom. et c'est un verbe يعني le verbe être. sérieux يعني جاد هذه صفة. إذن كنقولوا adjectif. sérieux c'est un adjectif. il réussira. elle c'est un pronom يعني هذا ضمير elle. réussira هذا le verbe réussir يعني سينجح يعني هذا مصرف le futur simple. réussira c'est un verbe. sûrement بالتأكيد يعني هذا يعني adverbe sûrement. à l'examen à c'est un préposition. et l'apostrophe c'est un déterminant. examen c'est un nom. donc نمشيو la dernière phrase. il marche vite parce qu'il est en retard. elle c'est un pronom. elle c'est un pronom. marche c'est le verbe marcher. et donc vite يعني سريع. يمشي سريعا. vite يعني donc c'est يعني هي صفة donc adjectif. parce que هذا parce que c'est un conjonction. parce que elle est en retard. elle c'est un pronom et c'est le verbe être. on c'est préposition. retard c'est une nom. donc نمشيو l'exercice 3. donc l'exercice 3 donc شنو كان يعني السؤال ديالو. dans ce texte relève les noms, les adverbes, les déterminants et les prépositions et les adjectifs. donc بالنسبة لي noms يعني في ذاك لو تكست عندنا errant يعني باللغة العربية يعني كيتسمى يعني اسم ملك الحزين يعني واحد الطائر يعني سي ان وازو ملك الحزين هذا اسم. طون البركة يعني حتى هي اسم. كاينه لا فورس القوة. كاين البواسون يعني الاسماك حتى هما اسم. لو روز حتى هو يعني الخدعة يعني ايضا هي اسم. نوفيل اسم. ماتان يعني الصباح اسم. بايزون الفلاحون. دونك ايطون تكررات جوج د المرات ولا ثلاثة فهي اسم يعني البركة. بالنسبة لي فيرب عندنا فيفي يعني لو فيرب فيف. عندنا ايتي لو فيرب اتر. عندنا افي
عندنا attraper يعني يصطادوا أو يقبضوا le verbe attraper. عندنا inventa le verbe inventer inventaire يعني يخترعوا. dit le verbe dire. vient le verbe venir. apprendre viendront. vider sera. attraperont يعني le verbe attraper. pour les déterminants عندنا un, la, du, une, les, il. donc بالنسبة les propositions عندنا près يعني بقربة près. عندنا دو عندنا دي apostrophe عندنا du عندنا او avec يعني x كيدل على le pluriel او عندنا عندنا دي apostrophe. pour les adjectifs on a vieux عجوز on a mauvaise سيء on a vide فارغ. دونك وصلنا لافان ديال الفيديو. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين باش يوصلكم كل جديد. ميرسي بور فوتر اتونسيون والسلام عليكم.